Evo šta se desilo, dragi gledaoci. Čovjek koji je svojevremeno za američku vojsku gledao sovjetske rakete pravu u oči, koji je obilazio tajne baze i polagao glavu na panj za obaveštene procene, sada je izašao pred kamere i rekao nešto što ceo Washington pokušava da potisne. Scott Ritter, bivši američki obavešteni oficir, vojni analitičar kojeg zapadni mediji već godinama pokušavaju da zaobiđu, čovjek koji je video rat iznutra i koji više nema razloga da laže. On je stajao u Sankt Peterburgu na marginama nedavnog Međunarodnog ekonomskog foruma i rekao je ono što se šapuće po hodnicima Pentagona, ali se ne izgovara na glas. Citirat ću ga direktno. Ako Zapad ovo ne razume, onda ne razume ni šta se dešava. Ovaj sukob neće se završiti ničim drugim nego potpunom i bezuslovnom kapitulacijom Ukrajine. Gotovo je, dve reči. Pogledajte dobro šta je rekao. Ne prekid vatre, ne pregovori, ne zamrzavanje sukoba, potpuna i bezuslovna kapitulacija, tvrdi Scott Ritter. To nije jezik diplomate, to je jezik vojnika koji zna kako se ratovi završavaju. A na šta je Ritter odgovarao? Na jednu jedinu rečenicu ruskog predsjednika Vladimira Putina, jer pre nekoliko dana na istom tom forumu Putin je završio svoj govor i okrenuo se vojnicima i rekao je 3 reči. Radite, braćo, 3 reči. I dok su zapadni analitičari na CNN-u i BBC-u lomili glavu šta to znači, Scott Ritter, čovjek koji razume vojnički rečnik, preveo je na zapadni jezik. To nije politička poruka, to nije diplomatski signal, to je komandant koji se obraća svojim borcima kao vojnik vojniku. Ritter kaže, ako Zapad ne čuje to, onda su izgubljeni i zna šta priča. Jer Ritter je video slične signale pre, video ih je u drugim ratovima, video ih je kada su Amerikanci govorili mi ne pregovaramo sa teroristima, video ih je kada je izraelska vojska govorila idemo do kraja i zna kako se to završava. Ali hajde da ne jurimo napred. Hajde da se vratimo malo unazad, jer ova priča nije počela na forumu u Sankt Peterburgu. Ova priča ima svoje korene, svoje aktere, svoje trenutke kada je sve moglo da krene drugim putem. A šta se tačno desilo? Ko je sve umeštan i zašto je Ritter sada izašao sa ovako teškim rečima? Dakle, plenarna sjednica, Sankt Peterburg, Međunarodni ekonomski forum. Obično se tamo priča o cenama gasa, investicijama, ekonomskim koridorima, ali ovog puta predsjednik Rusije odlučio da skrene sa teme. Prema izveštajima sa foruma, Putin je govorio o stanju u svetu, o odnosima sa Zapadom, o tome kako Moskva vidi završetak sukoba i onda, pred sam kraj, nešto se promenilo. Okrenuo se ka kamerama, ali ne ka zvaničnicima, ne ka novinarima, okrenuo se ka vojnicima, tamo negde na liniji fronta i rekao je, radite, braćo. Zamislimo, ne smemo to da kažemo, zabranjeno je, evo ovako, to je bilo to, kratko, oštro, bez patetike. Scott Ritter je u tom trenutku bio na forumu ili je pratio prenose. Odmah je shvatio težinu te fraze. On je rekao za RIA Novosti. To vojnici govore vojnicima. Putin se obratio svojim borcima kao ravnima, ne kao vrhovni komandant koji drži govor iz kabineta, već kao čovjek koji zna šta znači biti u rovovima. Ritter dalje kaže, i ovo je ključno, da je to signal ne samo za rusku vojsku, već i za Zapad i za Ukrajinu i za sve koji misle da se ovaj rat može završiti nečim manjim od potpune pobjede jedne strane. Zapad međutim nije čuo ili nije hteo da čuje. I zato je Ritter izašao sa onom rečenicom koju ste čuli na početku, ponovit ću je, ali sada u punom kontekstu. Citira ga Konzorcium News, prenosi RIA Novosti. Na samom kraju Putin je dodao, nastavite raditi, braćo. To znači, gde god da ste, bilo gde blizu fronta, nastavite raditi, braćo. To vojnici govore vojnicima, a Putin se borcima obraćao kao vojnik vojniku. Ako Zapad ovo ne razume, onda ne razume ni šta se dešava. Ovaj sukob neće se završiti ničim drugim nego potpunom i bezuslovnom kapitulacijom Ukrajine. Gotovo je.
Zapad je propustio ključni signal, tvrdi. Ritter je to rekao jasno. Moskva ne traži prekid vatre, ne traži zamrzavanje sukoba, neće da pregovara o podjeli teritorija dok se još puca, traži kapitulaciju. To je velika razlika. Prekid vatre znači stanite tu gdje ste, pa ćemo vidjeti. Kapitulacija znači jedna strana kaže dosta je i prihvata uslove druge. Ritter kaže da je to jedini mogući ishod. I sad postavlja se pitanje, na osnovu čega on to tvrdi? Da nije samo još jedan analitičar sa svojim mišljenjem, on je čovjek koji je bio obavešteni oficir američke vojske, radio za marince, imao je uvid u najviše nivoje planiranja i danas je jedan od retkih Amerikanaca koji može da priđe ruskoj strani i da bude shvaćen ozbiljno. Njegova procena nije puka spekulacija. Kada on kaže gotovo je, to nije floskula, to je zaključak na osnovu onoga što vidi sa terena, onoga što čita između redova zvaničnih saopštenja i onoga što zna o kapacitetima obe strane. Putin je prema Ritteru već doneo odluku i ta odluka je da se ide do kraja. I te reči, radite braćo, su potvrda da se više neće gledati unazad. I dok je Putin govorio na forumu, u Kijevu se nešto drugo dešavalo. Volodimir Zelenski je objavio otvoreno pismo na svojoj zvaničnoj stranici javno i uputio ga ruskom predsjedniku. Pozivao je na sastanak u treću zemlju da se okonča sukob. Na prvi pogled gest, potez, možda čak i izlazi ćorsokak, ali kada su stvari postale malo jasnije, ispostavilo se da pismo i nije baš tako jednostavno. Portparol Kremlja, Dmitri Peskov, prvi je reagovao. Rekao je, lider kijevskog režima može da dođe u Moskvu u bilo koje vreme ako želi da razgovara, bez posrednika, bez trećih zemalja. To je bio prvi hladan tuš, a onda je stigao i Putinov odgovor i on nije bio nimalo blag. Putin je rekao da je to pismo napisano sa elementima hamstva. Tako je rekao i dodao, nema smisla sastajati se. Zašto? Zato što, kako je objasnio, ne treba razgovarati sa Kijevom, treba razgovarati sa ruskim vojnicima na liniji bojnog dodira. Još jedan signal. Više nema dijaloga sa političarima, sada se priča sa onima koji drže oružje. I onda je usledilo ono što smo već spomenuli, radite braćo. Dakle, hronološki, Zelenski piše pismo, Peskov kaže dođi u Moskvu, Putin kaže pismo je nepristojno, neću da se sastajem, razgovarat će vojska. Dragi gledalci, to je u suštini zatvaranje vrata za političko rješenje u ovom trenutku, makar tako mislimo. Ritter to vidi kao potvrdu svoje teze. Nema pregovora do kapitulacije, jer da ima, Putin ne bi odbio sastanak na najvišem nivou. Ali hajde da pogledamo još jedan detalj. Peskov je komentarišući isto pismo rekao nešto drugo. Rekao je da će se specijalna vojna operacija nastaviti sve dok Zelenski ne skupi hrabrost da postigne sporazum sa Rusijom. Tu imamo malo drugačiji naglasak. Dok Ritter govori o kapitulaciji, Peskov govori o sporazumu, ali kada se malo zagrebe ispod površine, vidi se da razlika nije velika, jer Peskov dodaje, Moskva ne želi prekid vatre, već trajni i održivi mir. Prekid vatre i trajni mir, to su dve različite stvari. Prekid vatre je privremeno rješenje, ono što se vidjelo u Donbasu 2014. i 2015. godine. Potpiše se papir, tenzije padnu, ali posle nekoliko mjeseci opet pucnjava. Trajni mir, onako kako ga Moskva vidi, podrazumeva da jedna strana prestane da bude prijetnja, a to prema Ritteru znači kapitulacija. Pitanje koje se nameće ljudi, zašto onda Zelenski uopšte piše to pismo? Odgovor nije jednostavan, ali vratit ćemo se na to kasnije, jer tu ima još jedna dimenzija, evropska. Dalje, Scott Ritter nije stao samo na analizi Putinovog govora. On je dao još jedan intervju, ovaj put za RIA Novosti, ali i za MK i Regnum, na marginama istog foruma u Sankt Peterburgu i rekao je nešto što se Evropljana tiče direktno. Način da se skrati ovaj rat jeste da se natera Evropa da plati cenu za ovaj sukob, kaže. Razmislite o tome. Do sada su priču o sankcijama, o naoružanju Ukrajine, o političkoj podršci Evropljani prodavali kao odbranu vrednosti, kao pomoć prijatelju, kao investiciju u mir. Ritter kaže, nema to veze sa tim. Dokle god Evropa ne osjeti cenu na sopstvenoj koži,
podržavat će sukob, jer nije njihova koža na stolu. Ali kad cena postane previsoka, kad industrija stane, kad računi za energiju eksplodiraju, kad izbjeglički talasi postanu neizdrživi, kad sopstveni vojnici počnu da ginu ako se eskalira, tada će Europa početi da traži mir. I ne samo da će tražiti, tražit će ga pod ruskim uslovima, jer, kako Ritter objašnjava, Europa je jedna od strana u sukobu, nije samo posmatrač, ona je aktivno uključena i što duže bude uključena, to će više plaćati. Kad plati dovoljno visoku cijenu da to utiče na njene nacionalne interese, tada će se stvari promijeniti. Ovo je klasična realpolitička analiza, nema tu moralizma, samo računica. Zamislimo. Evo hipotetički scenario. Njemačka industrija godinama trpi zbog visokih cena energije. Francuska poljoprivreda gubi tržišta. Italija se guši u novim migracijama. Poljska počinje da preispituje koliko još može da izdrži. Šta će tada uraditi evropske vlade? Počeće da traže izlaz. I taj izlaz neće biti pobjeda Ukrajine. Biće, hajde da okončamo ovo pod bilo kojim uslovima. Ritter to vidi kao mehanizam i kaže da će se želja za mirnim rješenjem intenzivirati kako posljedice krize budu sve više uticale na domaću situaciju. Dalje, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je inače rekao sličnu stvar, ali sa druge strane. Lavrov je rekao da evropske zemlje neće podržati nikakvo rješenje kojim bi se nacistički režim Zelenskog uklonio iz njihove kontrole i dodao da je Evropska unija pod sadašnjim političkim elitama postala odsečni deo globalne diplomatije. Peskov je također rekao da EU ne krije svoju opštu politiku produžavanja sukoba. Dakle, i Ritter i ruski zvaničnici dele sličnu procjenu. Evropa nije zainteresovana za mir, bar ne za sada, jer još uvijek misli da može da izdrži, ali Ritter kaže to će se promijeniti i promijenit će se onda kada račun stigne. Dalje, a šta zapravo znači kapitulacija Ukrajine, kako navode? Vratimo se dakle Ritterovoj centralnoj tezi. On kaže, sukob će se završiti potpunom i bezuslovnom kapitulacijom Ukrajine. Šta to konkretno znači? Hajde da raščlanimo. Potpuna kapitulacija nije isto što i predaja vojske. To je politički državni čin. Podrazumijeva da zvanični Kijev prihvata sve uslove Moskve, bez pregovora o pojedinačnim tačkama, bez garancija trećih strana, potpiše se dokument i gotovo. Šta ti uslovi mogu da budu? Prema onome što je Putin ranije iznosio, a što Ritter sada tumači, to uključuje neutralan status Ukrajine bez NATO-a, demilitarizaciju, dakle smanjenje vojske na dogovorenu veličinu, denacifikaciju, promjenu vlasti ili bar političkog kursa, priznavanje teritorijalnih promjena, Krim, Donbas, Zaporožje, Herson, zaštitu ruskog jezika i prava ruskog stanovništva. Kada Ritter kaže bezuslovna kapitulacija, to znači da Kijev ne može da bira između ovih tačaka sve ili ništa. Zašto Rusija to može da zahteva? Zato što prema Ritteru Rusija ne gubi i neće izgubiti, a Ukrajina ne može večno da ratuje. Podrška Zapada, ma koliko velika, ima svoje granice i te granice se polako približavaju. Ruska vojska sa druge strane prešla je na ratnu ekonomiju, proizvodnja oružja je ubrzana, ljudstvo se obnavlja i nema naznaka da će Moskva odustati od svojih ciljeva. Ritter kaže da je Putin to jasno stavio do znanja i da je radite braćo bila posljednja opomena. Ako to neko nije čuo, njegov problem. Znači, vremenska linija je sljedeća. Putin daje signal. Zelenski pokušava sa pismom, možda kao izlaz, možda kao taktiku. Putin odbacuje pismo sa porukom. Ritter izlazi u javnost i kaže, nema nazad. Sad, da li je moguć neki drugi scenario? Teoretski uvijek postoji. Možda bi neka treća strana poput Kine ili Turske mogla da posreduje. Možda bi promjena vlasti u Kijevu otvorila vrata pregovorima. Možda bi ogroman pritisak Sjedinjenih Američkih Država naterao Ukrajinu na ustupke. Ali Ritter ne vidi te scenarije kao realne, bar ne ovako kako stvari sada stoje. On kaže, dok god
Zapad misli da može da iznudi bolje uslove, rat će trajati i što duže traje, to će kapitulacija biti teža, jer Rusija, kako navodi, neće pristati na manje nego što je tražila na početku. Naprotiv, kako vrijeme prolazi, zahtevi mogu da rastu. To je logika ratovanja. Pobjednik diktira uslove. A zašto Zapad ne čuje i šta se čeka? Ostaje pitanje zašto Zapad sa svim svojim obavještajnim službama, analitičkim centrima i medijima nije čuo ono što Ritter čuje. Odgovor je nažalost jednostavan, jer ne žele da čuju. Ritter to kaže otvoreno. Zapad je navikao na šou, na političke performanse, na izjave koje ne obavezuju. Kad neko izađe i kaže nešto kratko, jasno, bez ulepšavanja, to ne umeju da protumače. Putinovo "radite braćo" nije bilo za televiziju, bilo je za one koji su na terenu, a oni koji sede u Vašingtonu, Londonu, Berlinu i tako dalje, oni su čuli samo reči, nisu čuli težinu. Ritter kaže, ako ne razumete to, ne razumete ništa. I tu dolazimo do suštine. Rusija ne igra po zapadnim pravilima. Ona ne objavljuje ratove na Twitteru, ne daje rokove, ne prijeti javno pre nego što udari. Ona jednostavno radi. I zato je fraza "radite braćo" toliko moćna. To nije prijetnja, to je instrukcija. Ruski vojnici su je čuli i razumeli i nastavit će da rade. A Zapad, kako se navodi, će i dalje da lupa glavom o zid, pitajući se šta se to tačno desilo. Ritter je na kraju ovog intervjua za RIA Novosti dodao još nešto. Rekao je da svako ko još nije shvatio da će se ovaj rat završiti kapitulacijom Ukrajine, jednostavno ignorisao sve što je predsjednik Putin rekao tokom celog foruma. Ignorisao je. To je teška optužba, jer govori o namjernom zatvaranju očiju. Zamislimo da neko u vašoj kući kaže: ovo će da izgori ako ne ugasite vatru, a vi okrenete glavu i kažete: ma, preteruje. Šta se onda desi? Kuća izgori. Isto tako i ovdje. Zapad, Evropa, Ukrajina, svi su upozoreni više puta na različite načine. Sada je na njima da li će da čuju ili ne. Ritter kaže gotovo je. Ne zbog toga što je rat već završen, već zato što je ishod već odlučen. Sada se samo čeka da se to izvanično potvrdi. I za sami kraj, dragi gledalci, da bismo razumjeli cijelu ovu priču, moramo da stanemo na trenutak i pogledamo rusku stranu. Ne kroz zapadne naočare, već onako kako oni sami vide stvari. Prema rečima Dmitrija Peskova, portparola Kremlja, Moskva ne želi prekid vatre, želi trajni i održivi mir. A šta to znači? Prekid vatre bi za Rusiju bio zamka, jer bi Zapad to iskoristio da preoruža Ukrajinu, eventualno da pripremi novi napad za 2-3 godine. Zato Ritter kaže samo kapitulacija. Kada Ukrajina kapitulira, nema više vojske koja bi pretila, nema više političkog režima koji bi organizovao otpor, nema više sumnje ko je pobjedio. To je ono što Rusija i Ritter žele. Ne pošten dogovor, ne kompromis, pobjeda. I to je, ljudi, prema Ritteru ono što Zapad nikako ne može da prihvati, jer bi to značilo priznanje da je njihova strategija sankcije, naoružavanje, politička izolacija Rusije potpuno propala. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da je Evropska unija pod sadašnjim političkim elitama postala odsečeni deo globalne diplomatije, oštro ali jasno. Po Lavrovu, EU ne može da bude posrednik jer je sama jedna od strana, i to ne bilo kakva strana, već strana koja želi produžavanje sukoba, tvrdi Lavrov. A mi ćemo nastaviti da pratimo, jer ova priča još nije gotova, daleko od toga, ali jedna stvar je sigurna. Posle ovoga više ništa neće biti isto, ni za Ukrajinu, ni za Evropu, ni za svet. Ritter je rekao ono što mnogi misle, a ne smiju da kažu, i zato smo ovo preneli. Pratite nas, bit će još.